السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم اپنا سیکنڈ لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. لیسن نمبر 2 ہے دی لاسٹ لیسن یعنی آخری سبق. ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس نے لکھا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کو لکھا تھا ایک فرینچ رائٹر جن کا نیم ہے الفونسے ڈاٹے. انہوں نے یہ لیکچر یہ اسٹوری لکھی تھی فرانس اور جرمنی کی جب لڑائی ہوئی. ٹھیک ہے, تو اس وار میں جب فرانس نے جنگ ہار دی تو اس کے نتیجے میں فرانس کے جو 2 صوبے ہیں ایلسی اور لورین اس کو جرمن کے حوالے انہیں کرنا پڑا. ٹھیک ہے, تو تب انہوں نے یہ حکم دیا کہ ان دونوں جو صوبے ہیں ان کے اندر کیا ہوگا کہ جو فرینچ لینگویج ہے وہ نہیں پڑھائی جائے گی, بلکہ اس کے اداروں میں اب کیا ہوگا کہ جرمن کو لینگویج کے طور پہ پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے, تو آج کے ہم اس لیسن میں ان چیزوں کے اوپر دیکھیں گے کہ فرینکو پروشن وار ہے اس کا اثر کیا ہوا تھا, اور یہ کہانی ہمیں کیا بتاتی ہے دا انڈیفرنس آف پیپل ٹو ورڈز دیئر نیشنل لینگویج. اور یہ اس کہانی میں خاص طور پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ جو لوگ تھے جن کو شکست ہوئی ان کے اندر کیا ایک بات تھی کہ وہ اپنی جو نیشنل لینگویج ہے اس سے انڈیفرنٹ تھے. ٹھیک ہے, لا تعلق سے رہتے تھے اس سے. انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اپنے لینگویج سیکھیں یا اس کو فروغ دینے کی کوشش وہ بالکل بھی نہیں کرتے تھے. تو اس سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے, دا نیشن وچ لوز اٹس لینگویج کین سیف گاڈ اٹس فریڈم. کہ جو آزاد قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے جو قومی زبان ہے اس سے محبت کرتی ہیں. ہمیں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی قومی زبان سے محبت کریں. یہ لیسن پورا اسی بارے میں. اس لیکچر کے دوران آپ لوگ ایسے کریں, اس کی ٹیکسٹ کھول کے اپنے سامنے رکھ لیں. تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ ٹیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں اس اسٹوری کی. بہت مزے کی اسٹوری ہے, اس کو دیکھتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ اور ٹیکسٹ. That morning it was quite late before I started for school, and I was terribly afraid I should be scolded, for Monsieur Hamel had told us that he would question us upon participles, and I did not know the first thing about them. For a moment I thought of escaping from school and roving through the fields. اچھا, اس میں رائٹر نے کیا بتایا ہے, یہ کہانی ہے ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے, فرانس اس کا نیم ہے. تو وہ جب اسکول جانے لگا تھا تو اس کے راستے میں کیا چیزیں آئیں یا کیا اس نے فیل کیا, کیا اس نے دیکھا, یہ ہم دیکھتے ہیں ابھی. وہ اس کی عادت تھی کہ وہ زیادہ لیٹ ہی ہمیشہ اسکول جایا کرتا تھا. دیٹ مارننگ اٹ واز کوائٹ لیٹ بیفور آئی اسٹارٹیڈ فار اسکول اینڈ آئی واز ٹیریبلی افریڈ آئی شوڈ بی اسکالڈیڈ. اور اسے اس بات کا بہت زیادہ خطرہ تھا کہ اسے ڈانٹ پڑے گی اسکول سے لیٹ ہونے پر. ٹھیک ہے, اور اس کے مائنڈ میں کیا تھا کہ اس کے ٹیچر نے کہا تھا کہ جو پارٹیسپلس ہیں یعنی جو اس کا گرامر کا لیکچر ہے وہ ہوگا, وہ اسے سنیں گے. تو اس کے مائنڈ میں بھی اپنے لیسن کی اور اسکول سے لیٹ ہونے کی یہی باتیں چل رہی ہیں. The day was so warm, so clear. The blackbirds were whistling on the outskirts of the woods. In the pert meadow behind the sawmill, the Prussians were drilling. All these things were far more attractive to me than the rule for the use of participles, but I mustered up strength to resist temptation and hurried on to school. یہ اس جو فرسٹ 2 پیسیجز ہیں نا, ابھی ان کی ریڈنگ کی ہے آپ کے سامنے. تو ان کے جو میننگ سامنے آ رہے ہیں, ڈیفیکلٹ ورڈز ود دیئر میننگس, ان کو دیکھتے جائیں تو آپ کو اس ٹیکسٹ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اچھا, دی ڈے واز سو وارم سو کلیئر, کہ جو دن تھا وہ بہت صاف اور بہت گرم تھا. اور مختلف قسم کے جو برڈس ہیں وہ اپنی آوازیں مختلف قسم کے نکال رہے تھے. اور باقی جو پروشن جرمن اپنی جو ایکسرسائز ہیں وہ بھی جاری رکھے ہوئے تھے. اور جو فرانس ہے اس کا خیال کیا تھا کہ جو پارٹیسپلس ہیں یعنی جو اسکول کا لیکچر ہے اس سے زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں تو یہ ہیں کہ وہ ان برڈس کو دیکھیں اور ان جرمن جو لوگ ہیں وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں ان کو دیکھیں, دیکھنا چاہیے اسے. لیکن اس نے کیا کیا, اپنی جو ارج ہے ٹھیک ہے اس کو کنٹرول کیا اور اپنے اسکول کی طرف جانا جاری رکھا. ٹھیک ہے, باقی ساری چیزوں کو اس نے اگنور کر دیا. اس میں جو ورڈ ہے ٹیمپٹیشن, یہ ہائی لائٹ کرنے سے رہ گیا, اس کو نوٹ کر لیں. ٹیمپٹیشن کا مطلب ہے ارج. ٹھیک ہے, ڈیزائر. نیکسٹ کم ٹو دی نیکسٹ چیپٹر paragraph 3. As I reached the town hall, I saw a group of people. They loitered before the little grating, reading the placards posted upon it.
For 2 years, every bit of bad news had been announced to us from that grating. There we read what battles had been lost, what requisitions made. There we learned what orders had issued from headquarters. And though I did not pause with the rest, I wondered to myself, what can be the matter now? जो थर्ड पैराग्राफ के अंदर वर्ड्स यूज़ हुए हैं, लाइटेड इसका मतलब है घूमना फिरना, वेंडर्ड ग्रेटिंग का मतलब है एक बाड़, फेंस, रिक्विजिशंस का मतलब है ऑर्डर्स। तो फिर क्या हुआ कि एज आई रीच द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल में पहुंचा, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, मैंने एक लोगों का हजूम देखा। दे लाइटेड बिफोर द लिटिल ग्रेटिंग, वो छोटी सी जो बाढ़ लगाई गई थी उसके गिर्द इकट्ठे थे। क्यों इकट्ठे थे? क्योंकि वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स है ना, या इम्पोर्टेंट जो प्ले कार्ड्स है वो वहाँ पे शो किए जाते थे और वहाँ से लोग देख लेते थे उन प्ले कार्ड्स को, और उन्हें पता चल जाता था कि क्या चल रहा है। अच्छा, वहाँ पे क्या करते थे? देयर वी रेड व्हाट बैटल्स हैड बीन लॉस्ट, वहाँ से हमें पता चलता था कि हम कौन सी जंगें हार चुके हैं और अब नए अहकामात कौन से आए हैं। ठीक है, तो सारे लोग देख रहे थे कि नए अहकामात क्या आए हैं, लेकिन फ्रांस ने क्या किया, बाकी लोगों की तरह उसमें रुकने के बजाय उसने स्कूल की तरफ जाना जारी रखा। ठीक है, आई डिड नॉट पॉज विद द रेस्ट, मैं बाकी लोगों के साथ नहीं रुका। आई वंडर टू माई सेल्फ, लेकिन मैंने खुद दिल में सोचा, वंडर टू माई सेल्फ, अपने दिल में सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, यानी अब नई क्या बात आई है। ये उसके दिल में जानने का शौक था, लेकिन उसने नहीं जानने की कोशिश की क्योंकि वो ही वॉज गेटिंग लेट। Next is, as I ran across the square, watched the blacksmith who, in company with his apprentice, was absorbed in reading the notice, exclaimed, "Not so far, child, you will reach your school soon enough." I believed he was making game of me, and I was quite out of breath when I entered Moise Hamel's small domain. अच्छा, सबसे पहले जो उसने स्ट्रेंज चीज़ नोट की उस एटमॉस्फेयर के अंदर, उस एक जो अजीब सी फ़िज़ा थी उसके अंदर, उसने क्या नोट किया? सबसे पहले उसने चीज़ नोट की कि एज़ आई रैन अक्रॉस द स्क्वायर, जब वो स्कूल जा रहा था, चौक के पास से गुज़रा, तो उसने क्या देखा कि एक जो ब्लैक स्मिथ है, उसने उसे देख के क्या कहा, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था अपने एक शागिर्द के पास बैठ के, उसने एकदम से फ्रांस को बुलाया और मुखातिब करके कहा कि आराम से जाओ, जल्दी स्कूल पहुंच जाओगे। ठीक है, तो उसे लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, हालांकि ये मजाक नहीं था, बल्कि आप खुद सोचिएगा ये मजाक था या नहीं। ठीक है, कि हम लोग किस सिचुएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम उस एक नेशन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको अभी रिसेंटली शिकस्त हुई है। ठीक है, तो उसे अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है उससे भी इतना ज़्यादा उसे कोई मोहब्बत नहीं है। ठीक है, और इस दौरान एक जो स्टूडेंट है वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा है। ठीक है, नए फैसले का सबको पता चल चुका है, लेकिन फ्रांस को नहीं पता कि नया ऑर्डर क्या आया है। ठीक है, अच्छा, I believed he was making game of me, and I was quite out of breath when I entered Moises Hamel's small domain. कि जब मैं सर हैमल जो हैं उनकी छोटी सी जो सल्तनत है, यानी अपना जो क्लासरूम है उसमें मैं एंटर हुआ, तो बिल्कुल सांस फूला हुआ था। ठीक है, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नोट की हैं, देखी हैं, लेकिन उसे अभी पता नहीं है ऑर्डर क्या आया है। अच्छा, ये नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Now, at the beginning of the session, there was usually such an uproar that it could be heard as far as the street. Desks were opened and shut, lessons recited at the top of our voices, all shouting together, each of us stopping his ears that he might hear better. Then the master's big ruler would descend upon his desk and he would say, "Silence." अच्छा, इसमें क्या एक और चीज़ उसने नोट किया है कि काम जब उनके क्लास के अंदर शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा शोर होता था। ठीक है, और ये शोर इतना ज़्यादा हो जाता था कि वो गली से दूर से कोई बंदा आ रहा हो तो वो भी आराम से सुन सके कि इतना शोर किया जा रहा है इस क्लास के अंदर। जो डेस्क हैं उनको बार बार उठा के रखने की आवाज़ें और सबक याद करने की और इस तरह की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी उनके क्लासरूम से। तो इतने में क्या होता है कि जो सर हैं, उनके सर हैमल, वो अपनी जो स्टिक है वो ज़ोर से टेबल के ऊपर मारते और क्लास को खामोश रहने का हुक्म देते। I counted upon making my entrance in the midst of the usual babble and reaching my seat unabsorbed, but upon this particular morning all was hushed. Sabbath stillness reigned
Through the open window, I could see that my comrades had already taken their seats. I could see Monsieur Hamels himself passing back and forth, his formidable iron ruler under his arm. अच्छा, ये जो स्टूडेंट है फ्रांस, इसे हमेशा लेट जाने की आदत थी। तो इसने सोचा कि जब क्लास के अंदर इतनी ज़्यादा शोर और हसल एंड वसल होगी तो मुझे क्लास में कोई नोटिस नहीं करेगा कि मैं लेट आया हूँ। मैं खामोशी से जाके टीचर से छुप के तो क्लास में जाके बैठ जाऊँगा। ठीक है, उसके ख़्याल में ये था। लेकिन क्या था, इस दिन को क्या हुआ था, बट अपॉन दिस पर्टिकुलर मॉर्निंग ऑल वाज हश्ड। लेकिन ये जो एक ख़ास सुबह थी इसके अंदर बहुत ज़्यादा खामोशी थी। ठीक है, सैबथ स्टिलनेस रेंट। सैबथ का मतलब है यहाँ पे कि जो रेस्ट एंड प्रेयर के डेज फिक्स्ड हैं क्रिश्चियन और जूइश रिलीजन के अंदर, यानी कि आराम और सुकून होगा। ठीक है, तो ये वाली जो सारी सिचुएशन है ना, ये देखी जा सकती थी पूरे इलाके के अंदर कि बहुत पुरसकून और आराम और खामोशी थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, थ्रू द ओपन विंडो आई कुड सी दैट माई कॉमरेड्स हैड ऑलरेडी टेकन देयर सीट्स। सारे जो साथी हैं वो अपनी सीट्स पर बैठ चुके थे। आई कुड सी हैमल हिमसेल्फ पासिंग बैक एंड फोर्थ, हिज फॉर्मिडेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो उनके जो टीचर थे वो भी आगे और पीछे सीट्स के अंदर चल रहे थे और उनका जो रूलर है यानी उनकी जो स्टिक है वो भी उनके हाथ में थी। I must open that door. I must enter in the midst of that deep silence. ये सारा मंजर उसने क्लास को कहाँ से देखा, विंडो से। ठीक है, और उसने क्या सोचा, I must open that door. I must enter in the midst of that deep silence. अब दरवाज़ा खोला उसने और अंदर दाखिल हुआ। आई नीड नॉट टेल यू दैट आई ग्रू रेड इन द फेस एंड टेरर सीज्ड मी। और यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि मेरा जो फेस है वो बिल्कुल रेड हो चुका था और मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। बट स्ट्रेंजली इनफ, लेकिन हैरान कुन तौर पर क्या हुआ, एज मोजियर हैमल scrutinized me, there was no anger in his gaze. He said very gently, take your seat quickly, my little friend. We were going to begin without you. अच्छा, तो जब क्लास में दाखिल हुआ तो सर ने क्या कहा, गौर से उन्होंने देखा। ठीक है, इसके ज़हन में ये था ना कि मैं तो क्लास में आराम से चला जाऊँगा, शोर के अंदर किसी को कुछ पता नहीं चले। लेकिन यहाँ पे तो मुकम्मल खामोशी थी और जैसे ही उसने क्लास के अंदर एंटर होने की कोशिश की तो सर ने भी देख लिया फ़ौरन से। तो उन्होंने क्या कहा, बिल्कुल गैर मामूली तौर पे जो उनका रवैया था वो चेंज हो गया। उन्होंने गौर से देखा। ठीक है, लेकिन उनके देखने में गुस्सा नहीं था। ठीक है, बहुत नरमी से उन्होंने क्या कहा कि अपनी सीट पे बैठ जाओ और वी वर गोइंग टू बिगिन विदाउट यू। हम तो आपके बगैर ही शुरू करने लगे थे आज का लेसन। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको कल कंटिन्यू करेंगे।